हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल वोकू ऑनलाइन किड्स टीवी। तो आज हम सीखेंगे बच्चों शेप नेम एंड कलर्स नेम। शेप नेम लेफ्ट एरो, रेक्टेंगल, स्टार। चलिए बच्चों पहले जानते हैं बच्चों कलर्स नेम। ये कलर कौन सा बच्चों, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, स्काई ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ग्रे कलर एंड पर्पल कलर। चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बच्चों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों। शेप नेम, ये शेप कौन सा बच्चों, लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो। नेक्स्ट शेप नेम रेक्ट एंगल, रेक्ट एंगल। नेक्स्ट शेप स्टार, स्टार। स्टार शेप कौन सा बच्चों, स्टार। शेप नेम ट्रायंगल, शेप नेम ट्रायंगल। नेक्स्ट शेप पेंटागन, शेप नेम पेंटागन। नेक्स्ट शेप डायमंड, शेप नेम डायमंड, शेप नेम डायमंड। शेप नेम लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो। शेप नेम रेक्टेंगल, शेप नेम रेक्टेंगल। शेप नेम रेक्टेंगल, शेप नेम रेक्टेंगल। नेक्स्ट शेप स्टार, शेप नेम स्टार, शेप नेम स्टार। नेक्स्ट शेप डायमंड, शेप नेम डायमंड। नेक्स्ट शेप ट्रायंगल, शेप नेम ट्रायंगल, शेप नेम ट्रायंगल। नेक्स्ट शेप पेंटागन, शेप नेम पेंटागन, शेप नेम पेंटागन। Let's revise. Shape name left arrow, rectangle, star, diamond, pentagon and triangle. If you learn this video, please like, share and subscribe the channel. Bye kids.